So guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download nito, yung merong camera and kung paano mag-vlog na din. So, ang pangalan nyo po, AZ. Ay, ano guys? AZ Screen Recorder. AZ Screen Recorder. Ganito lang po i-type nyo guys. AZ Screen Recorder. Ayan po. Ito po. Ayan. Ayan po yung dinownload ko. Ayan po. Tapos i-open nyo lang po. Ayan. Tapos ito po. Kapag po pinindot nyo po yung kapag pinindot nyo po to, may lalabas po na ganito. Yung mag-video. Tapos pindutin nyo po. Tapos may makikita. Ganyan po. Pwede nyo po paintuin. Yung square na yun. May makikita po kayong pag ganun mamaya. Tapos po guys, ito, pupunta kayo sa settings. So, ganyan nyo. Kita nyo tong camera na to guys. I-on nyo lang yan. Para ano lang kayo. Tapos ito guys. Okay, bye bye guys. Ingat po kayo. Like and share. And subscribe. Para lagi updated. Bye-bye!